بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر
الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك
نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. हाँ फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कला हो अरे बादशाह हो अरे कज कला हो अरे बादशाह हो खबर ये सुनाओ हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। हुआ 400 रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हुआ 400 रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुँचे खबर आमना की, हलीमा को पहुँचे खबर आमना की। मेरे घर में आओ हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दिन मनाओ हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए।